बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, यानी पौधों में जो उनकी नस्ल बढ़ाना है, उनकी तौलीद है, वो हमने देखा था कि एक तो होती है नेचुरल, यानी कुदरती तौर पर उनकी आगे नए पौधे पैदा होते हैं उनके बीज से, उनकी जड़ों से, उनके तने से। लेकिन एक तरीका है जिसमें आर्टिफिशियल यानी मसनूई तौर पर पौधों की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, नए पौधे तैयार करते हैं या पौधों के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हैं। तो ये जो प्रोपगेशन होती है, ये जो रिप्रोडक्शन होती है, इसे आर्टिफिशियल यानी मसनूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये हमारा इस सिलसिले का चौथा सबक है, यूनिट 2 है और लेसन 2.4 है, और ये साइंस 6 की है, क्लास 6 साइंस, और उसका पार्ट बायोलॉजी है। लेकिन हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी इस लेसन को ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे उनको बुनियादी तसव्वुरात का इल्म होगा। जब बुनियादी तसव्वुरात का इल्म होगा, बेसिक कंसेप्ट को समझ सकेंगे, तो आगे उनके लिए आसानी होगी। अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये बेस है हमारी बायोलॉजी का, जो 9th-10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं, उसका ये बेस है। अगर हम इस बेस को, इस फाउंडेशन को समझेंगे तो हमें वहाँ पर समझना बहुत ही आसान होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल है तालीम मंजिल, जो एक प्योरली एजुकेशनल चैनल है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल, और इसके अंदर बहुत सारे असबाक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, उर्दू, ग्रामर और एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, बहुत सारे लेसन इसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 250 के करीब लेसन इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं। आप इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क में, अपने वतन में तालीम के मेयार को बेहतर कर सकें, और हर तालिब इल्म, चाहे उसका स्कूल के अंदर वो सहूलतें मौजूद हैं या नहीं मौजूद, आज मोबाइल तो हर घर में, हर जगह पे मौजूद है। हम मोबाइल से गलत फ़ायदा उठाने के बजाय टिक टाक और दूसरे फजूल किस्म के जो प्रोग्राम हैं वो करने के बजाय और गेमें खेलने के बजाय हम इन लेसन्स को देखें और इनसे फ़ायदा उठाएं, तो हमारी तालीम अच्छी हो जाएगी। हमारी ट्यूशन से भी जान छूट जाएगी। ट्यूशन सेंटर वाले भी इन लेसन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनके वालिदैन के ऊपर बहुत ज़्यादा माली बोझ पड़ता है, वो वालिदैन भी जो है इन लेसन्स को घरों में अपने बच्चों को दिखाएं, हौसला अफजाई करें। इस तरह उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जो ट्यूशन सेंटर हैं या बहुत अच्छी अच्छी एकेडमियों में पढ़ने के बजाय वो घर में एक आला और मेयारी तालीम का एक ज़रिया जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये असबाक बहुत आसान करके पेश किए गए हैं। इसमें अशकाल और इसमें एनिमेशंस और वीडियोस और जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और एक ऐसा शख्स ये लेसन तैयार कर रहा है जिसकी 40 साल से ज़्यादा उम्र क्लासरूम में पढ़ाते हुए गुजरी है। तो ये 40-45 साल का तजर्बे का निचोड़ है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं, और अपना जो इल्म है उसको बेहतर करें और अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग को उसको ग्रूम करें। तो ये तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल है। आज का जो लेसन है यानी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स, उस लेसन का ओवरव्यू हम कर लेते हैं। यानी हम देखते हैं कि आज हमने कान से मौजू पर और कान से अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस सबक में हम मसनूई तौर पर जो गैर जिनसी तौलीद होती है पौधों के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी मसनूई तौर पर ख़ुद से हम ये जो प्रोपगेशन है या रिप्रोडक्शन है वो इंसान ख़ुद करता है।
उसके बारे में आज हमने पढ़ना है और सीखना है। आज के हमारे जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी आप लोगों ने हमने जो चीज़ सीखनी है और जिन सवालों के जवाब देने हैं, उनमें सबसे पहले है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है, उसके बारे में हमने बात करनी है। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो मसनूई तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और वो तरीके हैं, उसमें से एक कटिंग, एक ग्राफ्टिंग है, एक लेयरिंग है और एक बडिंग है। उसके बारे में हमने बात करनी है। कटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, लेयरिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है, और बडिंग क्या होती है और इसको कैसे हमने सरअंजाम देना है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते क्यों हैं, हम ये मसनूई तौर पे क्यों पौधों की नस्ल बढ़ाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के जो की वर्ड्स हैं वो हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग। प्रोजेक्ट आप करें, टेक सम पॉटेड प्लांट्स एंड अप्लाई योर नॉलेज ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड बडिंग। कुछ पौधे लें, गमले में लगे हों, या अगर आप गांव में हैं या देहात में हैं या आपके स्कूल में क्यारी है तो आप उस क्यारी के अंदर ये पौधे लगाएं और उस पर अपने ये एक्सपेरिमेंट करें, कटिंग वाला भी, ग्राफ्टिंग वाला भी, लेयरिंग वाला भी और बडिंग भी। टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स, ये जो जिन पे आपने ये प्रोसेस किए हैं, इन पौधों की आप देखभाल करें और फिर देखें कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका उन पौधों के ऊपर क्या असर हुआ है। साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको डेफिनेशन को याद कर लें और फिर सुना दें और टेस्ट में अच्छे नंबर ले लें। साइंस एक प्रैक्टिकल अमली मजमून है। हम जो कुछ यहाँ पढ़ते हैं, हर लेसन के साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट सुजेस्ट किया जाता है, आप ये कीजिए ताकि आपकी साइंस की लर्निंग बेहतर हो सके। टीचर्स कुछ भी चाहिए कि वो अपनी निगरानी में ये तमाम काम करवाएं, वालिदैन भी ये कर सकते हैं कि वो अपनी निगरानी में ये काम करवा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इल्म या बहुत ज़्यादा जो है तालीम की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट पे, अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको अपनी निगरानी में ये वीडियोस दिखाएं ताकि वो फ्यूचर में अच्छे इंसान बने और अपनी ज़िंदगी में और अपनी तालीमी ज़िंदगी में भी और अमली ज़िंदगी में भी कामयाब हों। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ इट। One can reproduce some plants by using artificial methods such as cutting, grafting, budding and layering. कोई भी पौधों को मसनूई तौर पर उनकी नस्ल बढ़ा सकते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं यूँ तो बहुत से हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिनकी बात करेंगे उसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है और लेयरिंग है। दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो तरीका है कटिंग का, ग्राफ्टिंग का और लेयरिंग का और बडिंग का, ये तरीका मसनूई तरीका है, क्योंकि ये नेचर में नहीं होता। ये मसनूई तौर पर इसको हम खुद करते हैं। इस अमल के ज़रिए पौधे उनकी तादाद बढ़ाते हैं, उनकी नई वैराइटीज़ पैदा करते हैं, ज़्यादा पैदावार पैदा करते हैं। तो ये जो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग के ज़रिए जो प्रोपगेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, इसे मसनूई तौलीद पौधों की कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसकी हम टाइप देखते हैं। सबसे पहले कटिंग है, यानी मेथड हैं कटिंग, सेकंड मेथड इज़ लेयरिंग, थर्ड इज़ ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ इज़ बडिंग। देयर आर 4 methods, common methods of artificial vegetative propagation. Number 1 cutting, number 2 layering, number 3 grafting and number 4 budding. इन चारों पर हम मुख्तसर बात करेंगे।
कटिंग, सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग क्या होती है। कटिंग इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। कटिंग यानी काटने को कहते हैं। इसमें हम पौधे की कोई शाख या तना वगैरह काट कर उसको ज़मीन में लगा देते हैं और इस कटिंग से नया पौधा निकल आता है। तो कटिंग इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। कटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कट अ पीस ऑफ स्टेम और ब्रांच विद एन आई एंड इज़ प्लांटेड टू द सॉइल। ये पौधे का एक ऐसी शाख या तने का ऐसा हिस्सा जिसमें वो बड होता है या आई होती है, वो हम काट के अलग कर लेते हैं और इस कटिंग को ज़मीन में लगा देते हैं। दिस कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये कटिंग जब हम ज़मीन में इसे प्लांट करते हैं तो इससे एक नया पौधा निकल आता है। इस तरीके को कटिंग कहते हैं। ये एक पौधा है, इसको देखें कि एक उसकी शाख काट ली है, शर्त क्या है कि उसके साथ वो बड या वो आई कम से कम एक होनी चाहिए। ये जो पीस हमने काटा है इसको ज़मीन में लगा देंगे, गमले में लगा देंगे, इससे नया पौधा जो है वो निकल आएगा। तो ये जो मेथड है इसे कटिंग कहते हैं। और ये किन किन पौधों में होती है? रोज़, गुलाब में आप ये कटिंग कर सकते हैं। बोगनविला जो है वो एक फूलों वाला झाड़ी नुमा पौधा है। शुगर कैन यानी गन्ना, ये कटिंग के ज़रिए इनकी ग्रोथ होती है, इनकी रिप्रोडक्शन होती है। रोज़, बोगनविला, शुगर कैन बी ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक। तो कटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधे की शाख या उसके तने का हिस्सा काट कर ज़मीन में लगाया जाता है और इस कटिंग से फिर एक नया पौधा निकल आता है। नंबर 2 है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। लेयरिंग मसनूई प्रोपगेशन का तरीका है ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग विच अ यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज़ बेंट टू ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। इसमें पौधा जो है उसकी एक नई जो शाख होती है उसको घुमा के मोड़ के उसको ज़मीन में दबा देते हैं, यानी वो पौधे के साथ लगी रहती है। ये नहीं, पौधे से काटते नहीं हैं उसे, बल्कि उस शाख को टेढ़ा करके उस शाख को, जैसे हम यहाँ देखते हैं ये शाख, यहाँ से इसको टेढ़ा करके ज़मीन के अंदर लगा देते हैं और इससे फिर एक नया पौधा निकल आता है। आफ्टर अ फ्यू डेज रूट्स ग्रो इन सॉइल फ्रॉम द कवर्ड पार्ट ऑफ द branch. The attached stem with root is called layer. The branch is cut from the parent plant. जब उसकी जड़ें निकल आती हैं और ये जो रूट इसकी निकल आती हैं तो फिर उसको काट दिया जाता है। यानी इस तरह एक शाख लेकर उसको क्या करते हैं, ये शाख है, इसको ज़मीन में दबा के दूसरी तरफ से इसका सिरा बाहर निकाल देते हैं। जब इसकी यहाँ से जड़ें निकल आती हैं फिर इसको इसके पेरेंट प्लांट से यहाँ से काट देते हैं, तो अब ये इंडिपेंडेंट एक नया पौधा जो है बन जाता है। तो लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे की कोई शाख लेकर उसको ज़मीन में दबाया जाता है और जब उसमें से जड़ें निकल आती हैं, नया पौधा बन जाता है, तो उसको उसके पेरेंट प्लांट से, यानी जिस प्लांट की वो शाख थी वहाँ से उसको काट दिया जाता है। इस तरह ये एक नया पौधा निकल आता है। तो ये प्रोसेस जो है इसे कहते हैं लेयरिंग। थर्ड प्रोसेस है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू जॉइन द कट पीस फ्रॉम अ प्लांट विद सम अदर प्लांट इन सच अ वे दैट बोथ अपीयर टू बी ग्राउंड एज अ सिंगल प्लांट। ग्राफ्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक पौधे की कोई शाख या कोई टुकड़ा काटते हैं और उसको दूसरे पौधे की शाख या तने वगैरह के ऊपर एक ख़ास तरीके से जोड़ देते हैं। और अब ये जो नया पौधा जिसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग की है, ये दोनों मिलकर एक पौधे की हैसियत से वो ज़िंदा रहते हैं और एक पौधा वो बन जाते हैं। यानी उनके दरमियान आपस में ये दोनों जोड़ जो हैं मिलकर जुड़कर एक नया पौधा बन जाता है। द कट पीस इज़ कॉल्ड सॉसियन। ये जो कट पीस होता है, इस कट पीस को जब ऊपर जोड़ते हैं तो वो ख़ुद एक उसके साथ अटैच होके एक उसका हिस्सा बन जाता है। द प्लांट टू विच सॉसियन इज़ अटैच्ड कॉल्ड स्टॉक। जिसके ऊपर जोड़ते हैं उसे स्टॉक कहते हैं।
tissues of both parts join together and grow into new variety of the plant. The stalk provides nutrients to the socian. تو یہ جو ٹیشو ہے ان دونوں پودوں کے یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اس کو خوراک بھی ملتی ہے. یہ ایک پودا ہے، اس کو ہم نے اوپر سے کاٹ لیا، اس کا ایک ٹکڑا یہاں سے کاٹنے کے بعد دوسرے پودے کے اوپر اس کو لگا دیا یہاں پہ، اور اس کے اوپر پھر ہم نے باقاعدہ جہاں اس کا جوڑ ہے اس کو کپڑے کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے باندھ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے اس کو ہم نے پیس کو کاٹا، پیس کو کاٹنے کے بعد اس کے اوپر یہاں جوڑ دیا، اور اس جوڑ کو اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر اس کی پٹی باندھ دی، کپڑا باندھ دیا. اس طرح یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، اور یہاں سے یہ جو پلانٹ ہے یہ اسے پرووائڈ کرے گا نیوٹرینٹ، یعنی خوراک وغیرہ یہاں سے حاصل کر لے. یہ دونوں پودے جو ہیں مل کر یہ دونوں اس سے ایک پودا بن جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک پودا ہے، اس کو ہم نے ایسے کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو دوسرے کے اوپر جوڑ دیا، اور یوں یہ ایک نیا پودا بن گیا. تو یہ دونوں پودے مل کر پھر ایک پودے کی حیثیت سے گرو کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک بہتر پودے کی شاخ جب ہم ایسے پودے پہ لگاتے ہیں جو کہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو جو اس کے اوپر سے جو شاخ نکلتی ہے، جو نیا پودا بنتا ہے، وہ اچھی اور بہتر خصوصیات والا ہوتا ہے. تھرڈ ہے بڈنگ. بڈنگ از اے ٹیکنیک ان وچ اے بڈ از یوزڈ ایز سوشین. یہ جو بڈ ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے، بڈنگ جو ہے، جس میں بڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. بڈ کہتے ہیں وہ جو پودے کی ایک چھوٹی سی کمپل نکلی ہوتی ہے شاخ کے ساتھ سے، اسے بڈ کہتے ہیں. ا بڈ از ٹیکن فرام ون پلانٹ اینڈ از اٹیچ ٹو دا اسٹیم آف دا ادر. ایک پودے کا جو بڈ ہے، وہ جو شگوفہ ہے، وہ ہم نکالتے ہیں، وہاں سے اتار لیتے ہیں اور اس کو دوسرے پودے کے اوپر اٹیچ کر دیتے ہیں. دا بڈ گروز انٹو اے نیو پلانٹ. وہ بڈ جو ہے ایک نیا پودا بن جاتا ہے. جیسے یہ دیکھتے ہیں تو آپ، یہ ایک پودا ہے، اس کے اندر سے یہ ہم نے بڈ یہاں سے الگ کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو بڈ ہے اس کو ایک دوسرے پودے کے اوپر ہم نے لگا دیا، اور یوں یہاں پر اسے اٹیچ کیا تھا، اور اب یہاں پہ ایک نیا پودا ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیا پودا یہاں سے اسی بڈ سے نیا پودا نکل رہا ہے. تو بڈنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ایک بڈ جو ہے یہ یہاں سے اس کو بڈ کو الگ کر لیتے ہیں اور اس کو دوسرے پودے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اس طرح یہ بڈ جو ہے یہاں سے ایک نیا پودا جو ہے وہ نکل آتا ہے. اب ہم نے بات کی تھی کہ یہ آرٹیفیشل جو پروپیگیشن ہے یہ کرتے کیوں ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ فائدے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فائدے ہیں جن کے لیے یہ کرتے ہیں. آرٹیفیشل پروپیگیشن از ویری یوزفل ان مینی ویز. بہت سارے طریقوں سے یہ آرٹیفیشل جو پروپیگیشن ہے یہ بہت مفید ہوتی ہے، بہت فائدہ مند ہوتی ہے. جیسے اٹ ہیلپس ٹو میٹ دا ہیوی ڈیمانڈ آف فوڈ. تو جو خوراک کی جب آبادی بڑھتی جا رہی ہے، خوراک کی زیادہ ضرورت ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے خوراک کی، تو پھر ان طریقوں سے آرٹیفیشل جو پروپیگیشن کے طریقے ہیں ان کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ خوراک تیار کرتے ہیں. ہم ایسے ورائٹیز پیدا کرتے ہیں جو زیادہ پھل دیتی ہیں، جو زیادہ اناج دیتی ہیں، جس سے فصل بہت اچھی ہوتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو گرو مینی پلانٹس فرام اے سنگل پلانٹ. اس کے ذریعے ہم ایک پودے سے بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں، یعنی ایک پودے کے اوپر بہت سارے پودوں کی اس طرح بڈنگ کر لیں یا گرافٹنگ کر لیں، یا اس طرح پودوں کی لیئرنگ کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے اسٹرابیری وغیرہ ہے، اور اسی طرح میلن وغیرہ اور بہت سارے دوسرے جو ایسے پلانٹس ہیں. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ایک پودے سے بہت سارے پودے پیدا کر لیتے ہیں. اٹ ہیلپس ٹو پروڈیوس بیٹر ورائٹیز آف فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس. اس طریقے سے ہم پھلوں کی بھی اور سبزیوں وغیرہ کی بھی ہم بہتر ورائٹیز پیدا کرتے ہیں. ایسے پودے تیار کر لیتے ہیں جو پھل زیادہ دیتے ہیں، جن کے اندر زیادہ سبزیاں لگتی ہیں، جو زیادہ پیداوار دیتے ہیں. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے بڑا مفید ہے. اٹ از یوزفل فار پروڈیوسنگ فوڈ پروڈیوسنگ پلانٹس اگین اینڈ اگین. یہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم
ایسے پودے بار بار اگا سکتے ہیں جو کہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں. یعنی بیج تو یہ ہے نا کہ ایک دفعہ بیج آپ نے لگا دیا اور اس بیج سے ایک ہی دفعہ وہ پودا نکلے گا, لیکن اس کے ذریعے ہم ایک ہی جو پودے سے ہم بار بار جو ہے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. اٹ ہیلپس ٹو پروڈیوس سیڈ لیس فروٹ سچ ایز اورنج, گریپس, بنانا. یہ جو ایسے پودے ہوتے ہیں جو سیڈ لیس ہوتے ہیں, بعض تو پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سیڈ ہوتے ہی نہیں ہے, بیج ہوتے ہی نہیں, جیسے کیلا ہے, بنانا ہے, اس کو تو سیڈ ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ان کی پروپیگیشن ہے وہ سیڈ کے بغیر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ایسے پودے بنا لیتے ہیں جو کہ جن کے سیڈ نہیں ہوتے, ان کی زیادہ پیداوار کر لیتے ہیں. پھر کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے سیڈ تو ہوتے ہیں, جیسے اورنج ہے, مالٹا ہے, اور یہ گریپس ہیں یعنی کہ انگور ہیں, ان کے اندر بیج تو ہوتے ہیں, لیکن آرٹیفیشل ویجیٹیشن کے ذریعے ہم ایسے انگور اور ایسے مالٹے بھی بنا سکتے ہیں جن کے بیج نہیں ہوتے, یعنی سیڈ لیس فروٹس بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ کھانے میں آسان ہیں اور ان کو بیج وغیرہ جو ہے وہ نہیں نکالنا پڑتے. It helps to combine good characteristics of two different varieties in new plant. دو مختلف ورائٹی کے کریکٹرسٹکس کے پودے ہیں, جب ہم گرافٹنگ کے ذریعے یا کٹنگ کے ذریعے یا لیئرنگ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو مختلف خصوصیات والے پودوں کو جوڑ کے ایک پودا ایسا بناتے ہیں جس میں دونوں طرح کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں. ایک پھل زیادہ دیتا ہے اور ایک جو ہے وہ جلدی بڑا ہوتا ہے. تو ہم ایسے پودے بنا سکتے ہیں جو پھل بھی زیادہ دے اور جلدی بھی بڑا ہو اور جلدی جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دے. اٹ ہیلپس ٹو پروڈیوس سچ ویرائٹیز وچ آر مور ڈراٹ ٹالرنٹ اینڈ ڈیزیز ریزسٹنٹ. اس کے ذریعے ہم ایسی ورائٹی بھی تیار کر سکتے ہیں جو خشک سالی اور بارش کی کمی اور پانی کی کمی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. پودے جو ہیں پانی انہیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن ایسے پودے بھی اس طریقے سے تیار کیے جا سکتے ہیں جو اگر ان کو بارش نہیں ہوتی, پانی زیادہ عرصے تک نہیں ملتا, تو بھی وہ ان کی جو گروتھ ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا اور وہ فروٹ وغیرہ اور پھل اسی طرح دیں گے. اس طرح ڈیزیز ریزسٹنٹ ایسے پودے بھی بنا لیے گئے ہیں جو کہ بیماری کے خلاف ان کی ریزسٹنس یا ان کی جو بیماری سے لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ فائدے ہیں جن کی وجہ سے آرٹیفیشل پروپیگیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور ان کو آج کل جدید جو زراعت و باغبانی کے طریقے ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم لیسن کو ریکیپ کر لیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا ہے. ان دس لیسن وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن. اس سبق میں ہم نے مصنوعی تولید پودوں کے اندر جو ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے, اور سوالوں کے جواب جن کو ہمیں آنے چاہیے, جن سوالوں کے جواب, وہ سوال بہت امپارٹنٹ ہیں, امپارٹنٹ کویشچنس. وی شوڈ نو دا آنسر آف دا کویشچنس. واٹ از آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن؟ آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن کیا ہوتی ہے؟ یو شوڈ نو اباؤٹ دا آنسر آف دس کویشچن. واٹ آر ڈفرینٹ میتھڈز آف آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن؟ آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے طریقے کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے. یو شوڈ نو دا آنسر آف دا کویشچن. What are different methods of artificial vegetative propagation? Explain cutting, grafting, layering and budding. ایکسپلین کرنا ہے, وضاحت کرنا ہے, کٹنگ کیا ہوتی ہے, گرافٹنگ کیا ہوتی ہے, لیئرنگ کیا ہوتی ہے, اور بڈنگ کسے کہتے ہیں. What are advantages of artificial vegetative propagation? آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں. پروجیکٹس کی ہم نے بات کی ہے. ٹیک سم پاٹڈ پلانٹس اینڈ اپلائی یور نالج آف کٹنگ, گرافٹنگ, لیئرنگ اینڈ بڈنگ. یہ جو ہم نے پڑھا ہے کٹنگ اور لیئرنگ اور گرافٹنگ اور بڈنگ کے بارے میں, وہ جو نالج ہم نے سیکھا ہے, جو چیزیں سیکھی ہیں, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ہم نے انہیں اسکول میں یا گھر میں ان کو اپلائی کرنا ہے. ٹیک کیئر آف دا پلانٹس اینڈ نوٹ دا افیکٹس آف ایکسپیریمنٹ آن دا پلانٹس. آپ اس کو نوٹ کریں, اس پودوں کی کیئر کریں, دیکھ بھال کریں اور دیکھیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو سائنس ایک عملی مضمون ہے, عمل کریں گے, پریکٹیکل کریں گے تو زیادہ سیکھیں گے. یہ یوٹیوب چینل ہے جو کہ پیورلی این ایجوکیشنل چینل ہے. اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل,
اور اس میں کوئی 250 کے قریب لیسن اپلوڈ ہو چکے ہیں اور روزانہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، ہسٹری، جغرافی اور دیگر تمام مضامین کے لیسن موجود ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کریکولم ہے اس کو اس سسٹم پہ تبدیل کر دیا جائے تاکہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ پر معیاری جو اسباق ہیں وہ بچوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔